على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب صرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام
فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت في حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi fadala lana syukur wa qiyam wa ja'ala shahra Ashura min afdaliha faqad lahu qad sya'a bainal anam wa faddala yawma Ashura ala jami'i ayyamihi wa ja'alahu li aqdi ayyami syahri wasilatan nidam fa subhanahu min ilahin ihtassa bit tafdil wat tashrif ma sya'a min azminatin wa amkinatin li asrarin wa hikamin idam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munfaridu bil kamali wal baqa'i wad dawami syahadatan mubarra'atan minasyirki wasyukuki wal awhami narjuhu ayyahtima biha hayatana wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful mursalin wa afdalu imamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Dan disebutkan dalam hadis afdalus shaumi ba'da syahri Ramadan syahrullah alladzi tadunahu al-Muharram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, setelah Ramadan puasa di bulan apa yang lebih afdal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari hadis Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah,
beliau melihat orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 Muharram. Mereka orang Yahudi mengatakan, ini hari agung kami, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun. Maka kami pun berpuasa di hari ini. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Hal ini untuk menyelisihi daripada kebiasaan orang Yahudi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 10 Muharram itu dikenal dengan hari Asyura. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abdul Aziz As-Samarqadi disebutkan, barang siapa puasa hari Asyura diberi pahala 10.000, diberi pahala 10.000 pahala malaikat, dibeli 10.000 pahala ibadah haji, dan 10.000 ibadah umrah, 10.000 pahala syuhada, dan mengusap kepala anak yatim, Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap rambut yang diusapnya. Sahabat bertanya tentang kelebihan hari Asyura, karena hari itu Allah menciptakan langit, bumi, gunung, dan lautan, alam dan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Juga surga demikian juga. Juga lahirnya Nabi Ibrahim dan diselamatkan dari kobaran api Namrud, yaitu pada tanggal 10. Nabi Ayub sembuh juga dalam tanggal 10 Muharram. Nabi Daud diampuni dosanya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman dipulihkan kerajaannya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit pada tanggal 10 Muharram. Dan ila hari kiamat pada tanggal 10 Muharram. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Terlepas derajat hadis ini kurang dhabit atau di bawah sahih, akan tetapi hadirin sidang Jumat rahimahullah, hadis-hadis dhaif bisa kita amalkan untuk fadhailul amal. Adapun mengusap kepala anak yatim adalah kinayah bahwa dengan mengusap adalah kita sayang kepada anak yatim. Adapun menyantuni anak yatim tidak dalam bulan Muharram saja, begitu juga puasa sunnah tidak dalam bulan Muharram saja. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebagai pengetahuan akan kami nukilkan hadis dari kumpulan hadis-hadis sahih, yaitu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Antara lain yaitu puasa Asyura awalnya diperintahkan Nabi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Setelah disyariatkannya puasa Ramadan, Nabi memberi kebebasan bagi siapa saja yang ingin menjalankan dan bagi siapa saja yang ingin meninggalkan. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bi siyamihi. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura faman syaa'a shama wa man syaa'a taraka. Yang artinya puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW juga melakukan puasa pada hari itu. Ketika Nabi datang ke Madinah juga melakukan puasa dan menyuruh para sahabat menjalankan puasa Asyura. Namun ketika puasa Ramadan mulai diwajibkan, Nabi meninggalkan puasa Asyura. Maka barang siapa yang ingin berpuasa silakan, dan siapa saja yang ingin meninggalkan juga silakan. Tertulis dalam kumpulan hadis Bukhari Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Akan tetapi hadirin sidang Jumat rahimahullah, di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan juga Rasulullah menekankan barang siapa yang pada 10 Muharram belum makan, maka puasalah. Dan sampai-sampai anak-anak yang lapar pada 10 Muharram itu dibuatkan oleh mainan dari bulu domba dikenal dengan nama al-ihan. Apabila anak lapar, maka diberi mainan itu agar dia tidak makan dan menjalankan puasa hari Asyura. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian pandangan 10 Muharram, hadis-hadis yang memerintahkan dan hadis-hadis yang membebaskan, dan beberapa pendapat ulama dengan pahala tadi.
Intinya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, amalan ini adalah amalan sunnah, tidak usah kita memperdebatkan. Karena pada dasarnya kita puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menyedekahi anak yatim adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, bagaimana dengan keutamaan amalan tahun baru Islam? Laksanakan saja. Akan tetapi hadirin, amalan-amalan awal tahun dan akhir tahun jangan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Laksanakanlah sebagaimana hukumnya amalan-amalan sunnah. Membaca Quran adalah sunnah, membaca Al-Fatihah adalah sunnah, membaca Qul Hu adalah sunnah. Seperti kita menyuruh anak-anak kita di malam Jumat membaca surat Qul Hu 100 kali karena anak kita belum tahu membaca Al-Quran. Begitu juga membaca Bismillah beribu kali, itulah adalah amalan-amalan sunnah yang tidak perlu kita perdebatkan. Karena hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tonggak sejarah awal tahun Hijriah adalah dimulai pada Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu setelah sekian tahun Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana dengan puasa Asyura? Allahu a'lamu bishawab. Semuanya itu ada Allah lebih tahu dari segala-galanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi salamika wa amrika ala asrafil barik sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salatul jami'ah rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri idha waqab. Wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri idha waqab. Wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل وسلم على محمد في الاولين وسلم على محمد في الاخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله اجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa ajra maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal kalimata min kulli bir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa abtarna fa innaka khairul fatihin wa qirana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa ahdina amanatna minal qawmiz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasaikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut ya sami'as sawti fadna min al-abad wal ahad wal uqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata ad-damata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma qum bis-salamati was-sihhata lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal ghaibin wal hadirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa amwalina wa auladana wa afiyatan fil ajsadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. An-najata minan nar wa ba'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwal khair wal quwwati wal barakati wal nimati wal salamati wal afiyah. Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah ya farijal hamdi kasifal gham wa yaghfir wa yarham wa yadafi al balaya Allah wa yadafi al balaya rahman wa yadafi al balaya rahim. Ifa'anal wala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wal mutalifata was sadaid wal mi'ad ma zahara minna wa ma batana min baladina hadha hasan muslimina ammatan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma